Guck dir das doch mal an. Ich bin gerade zerbringen. Fehlt einfach die Ender, ne? Das ist die Larve. Das ist die Larve, wenn grün ist. Oh, Lex, das ist geil. 아니야, 아직 안 건데. 기다려. 대박. 트로폴에서 걷는 거 진짜 초대박이다. 신호 왜 이렇게 길어? 안 바뀌어. 그러니까 곧 바뀔 신호인데? 대박! 진짜? 어머! 가잖아! 대박인데 진짜? 어머! 웬일이야. 전면 소리가 없었잖아. 응. 그러니까 아까 애가 అర్థం కాదు ఎవరు ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది గిరోడు అబ్జర్వేషన్ అంటున్నాడు కానీ ఏం అనలేకపోతుండు లేడీస్ ఆటోడే కాదు ఆటోడే